बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर समाना हैदर आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमने 16 जून सन 2020 को सबक लहू और कालीन पढ़ा था और आज हम सबक लहू और कालीन का अगला काम करेंगे, यानी उसके मश्की सवालात। तलबा, अगर हम इसकी मश्क की तरफ आएँ तो पहला सवाल है मुख्तसर जवाब दें। इसका हिस्सा अलिफ है, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख़यालात का इजहार किया। इसका जवाब ये है, तजम्मुल ने कहा, इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और अलग थलग रहना चाहते हैं। सवाल नंबर 1 का हिस्सा बे है, अख्तर का हुलिया बयान करें। इसका जवाब ये है, अधेड़ उम्र का शख्स, अधेड़ उम्र से मुराद होती है दरमियानी उम्र, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब्बेदारी की वजह से सुर्ख, शब्बेदारी रात भर जागने की वजह से, लिबास पाजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमायाँ। इसमें जो अल्फाज के मायने मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वो आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, वो आप जब सवाल का जवाब लिखेंगे तो वो मायने आप उसमें नहीं लिखेंगे। अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? हिस्सा जीम, अख्तर को उसका गरीब दोस्त न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था। अगला सवाल है कि न्याजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। इसका जवाब ये है कि जब न्याजी को अख्तर की ज़हनी कशमकश के बारे में पता चला कि वो तस्वीरें नहीं बना पा रहा, तो उसने अख्तर से कहा कि अगर तुम तस्वीरें नहीं बना पा रहे तो तस्वीरें मैं बना दिया करूँगा और इसके बदले जो पैसे तुम्हें मिला करेंगे वो मुझे दे दिया करना, ताकि मैं उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकूँ। तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं, इस इंकिशाफ पर तजम्मुल का रद्द अमल क्या था? तजम्मुल को जब पता चलता है कि ये तस्वीरें अख्तर की नहीं बल्कि किसी और की हैं, तो वो बहुत ताज्जुब से अख्तर को देखता है और उससे कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो। अगला सवाल है, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का क्या नाम था? सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अल-निशात था। अगला सवाल है, तजम्मुल की उम्र कितनी थी? तजम्मुल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान थी। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी तस्वीर को जजों ने तस्वीरी नुमाइश में अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। अगला सवाल है, अख्तर 2 साल कब्ल कहाँ रहता था? तो इसका जवाब यह है कि अख्तर 2 साल कब्ल तंगो तारी गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था? अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल सेठ तजम्मुल था। मुख्तसर जवाबात के बाद बच्चे सवाल नंबर 5 है कि मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। मैं अल्फाज और उनके जमा बोल रही हूँ। मंजर, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, ख़बर, अखबार, इनाम, इनामात, तकलीफ़, तकालीफ़। आपको पता है बच्चों कि ये खाली जगह की सूरत में किस तरह से आते हैं वाही जमा, कि आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा और उसके 4 जो हैं कसीरुल इंतखाबी जवाब होंगे, जिसमें से आपने दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना होगा। आते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 है, मतन को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। आपको पता है बच्चों के खाली जगह जो है उसमें भी मुख्तलिफ आपको जवाब दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। एक एक करके हम ये भी करेंगे। पहला है, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। बे, मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है। जीम, तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। दाल, तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। अगला है, आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीं बोस हो जाएगा। अब आप देखें सफ़ा नंबर 67, इसमें है, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुइम्मा नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। सवाल नंबर 8 है, मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें।
اس کے بارے میں بھی بچے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مذکر مؤنث اس طرح سے آئیں گے کہ آپ کے پاس 4 فہرستیں ہوں گی، جن میں سے کچھ مذکر الفاظ کی ہوں گی، کچھ مؤنث الفاظ کی ہوں گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ درست مذکر الفاظ کی یا درست مؤنث الفاظ کی فہرست کون سی ہے۔ اس کو پتہ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس لفظ سے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ آپ ذہن میں بنا لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا لفظ مذکر ہم استعمال کرتے ہیں اور کون سا مؤنث۔ سرکار مذکر ہے، پاجامہ مذکر ہے، قمیص مؤنث ہے، اخبار مذکر ہے، مصور مذکر ہے، تصویر مؤنث ہے، جھونپڑی مؤنث ہے، توہین مؤنث ہے، مہمان مذکر ہے اور نمائش مؤنث ہے۔ بچوں، آج ہمارے اس سبق کا اختتام ہو گیا اور اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ اسلام کو اگر ہم دیکھیں، اسلام کی تعلیمات میں خلوص نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ دکھاوے یا دنیاوی شان و شوکت کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں وہ نہ دنیاوی طور پر وہ صحیح ہوتے ہیں اور نہ ہی خدا کی نظر میں، اور ہمارے لیے وہ سکون کا باعث کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے یہ باتیں سیکھی کہ ریاکاری ایک غلط چیز ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور دنیا دکھاوے کے لیے کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ امید ہے کہ آپ نے سبق اچھی طرح پڑھا ہوگا اور اس کا تیاری بھی کی ہوگی۔ مصنف کے تعارف کو بھی پڑھا ہوگا، اس میں سے میں نے آپ سے کثیر الانتخابی سوالات کا جائزہ بھی لیا تھا۔ اب آپ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں گے اور آپ کا کام یہ ہے گھر کا کہ آپ کو پورے سبق کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور سبق کے درمیان میں سے یا مشق میں سے کثیر الانتخابی سوالات کا میں انشاءاللہ منگل کو جائزہ لوں گی آپ کا، اور آپ اس کا خلاصہ بھی تیار کریں گے، پیراگراف کی تشریح بھی تیار کریں گے۔ اور ایک بات بچے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی سبق جو کہ مکالمے کی صورت میں ہے آپ کو خلاصے کے لیے پیپر میں آ جاتا ہے تو اس کا آپ خلاصہ مکالمے کی صورت میں نہیں لکھیں گے بلکہ کہانی کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ مکالموں کی صورت میں ہم کہانی خلاصہ نہیں لکھیں گے، اور خلاصہ جو ہے وہ اصل کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی آپ ذہن نشین رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اس سے متعلق آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔